বাংলাদেশের পরিস্থিতি দিনের পর দিন খারাপের থেকে অতি খারাপের দিকে এগোচ্ছে। বিশেষ করে সেখানে সংখ্যালঘু হিন্দুরা রোজ হামলার মুখে পড়ছে, ভেঙে দেওয়া হচ্ছে তাদের বাড়িঘর, এমনকি তাদেরও মারধর করা হচ্ছে। এরপর থেকে বেড়ে চলেছে অনুপ্রবেশের ঘটনা। এই অনুপ্রবেশ যে শুধুমাত্র পশ্চিম বাংলার জন্য মাথা ব্যথার কারণ তা নয়, রাজধানী দিল্লির কাছেও এই অনুপ্রবেশ একটা বড় মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিল্লিতে অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজতে বিশেষ উদ্যোগ দিল্লি পুলিশের। 10ই ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে দিল্লি পুলিশের এই বিশেষ অভিযান। বেশ কয়েকজন ধরাও পড়েছে। এই বাংলাদেশিদের খুঁজতে এবার আরো বড় প্ল্যান রয়েছে দিল্লি পুলিশের। আপনি যদি বাংলা বলতে পারেন, বুঝতে পারেন, লিখতে পারেন, তাহলে দিল্লি পুলিশে আপনি চাকরি পেতে পারেন। কারণ বাংলাদেশিদের খুঁজতে এবার দিল্লি পুলিশ নিয়োগ করবে বাংলা ভাষীদের। সূত্র বলছে নতুন করে অ্যাক্টিভ হয়েছে দিল্লি পুলিশের বাংলাদেশি সেল। প্রত্যেক সেলে থাকবেন 5 থেকে 10 জন পুলিশ অফিসার, যারা বাংলা বলতে এবং লিখতে পারবেন স্বাবলম্বীভাবে। দিল্লির সব জেলাতেই এই সেল তৈরি করা হবে। এর আগে বছর 20 আগে বাংলাদেশ সেল গঠন করেছিল দিল্লি পুলিশ। তৎকালীন পুলিশ কমিশনার অজয় রাজ শর্মা তিনি এই সেল তৈরি করেছিলেন। এই সেলের মূল কাজ ছিল দিল্লিতে যে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকছে তাদের চিহ্নিত করবে। কিন্তু তারপর থেকে মাঝে কেটে গেছে অনেকটা সময়, এই সেল সেইভাবে কাজ করেনি। কিন্তু বর্তমানে যেভাবে একের পর এক অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটছে, তাতে করে নতুন উদ্যমে সেই সেল চালু করার সিদ্ধান্ত দিল্লি পুলিশের। কিছুদিন আগে দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর VK সাক্সেনা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করে তাদের দেশে ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী কাজও শুরু করেছে দিল্লি পুলিশ। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা চিহ্নিত করে সেখানে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উত্তর দিল্লি এলাকা থেকে 2 জন বাংলাদেশিকে দেশে ফেরানো হয়েছে। মধুপ তিওয়ারি, স্পেশাল CP, তিনি কি বলছেন শোনাব আপনাদের। रैकेट हमने जो पकड़ा था उसमें ये लोग बांग्लादेश से ये आते थे, मेघालय में घुसते थे, ऑन फुट आते थे क्योंकि पोरस बॉर्डर है वहाँ पे ये ऑन फुट आया करते थे। और उसके बाद से फिर ये राजधानी एक्सप्रेस में ज़्यादातर ये और सेकंड AC में बैठ के आया करते थे। वहाँ पे इनको एक फ़र्जी सा आधार कार्ड दे दिया जाता था, जिसके डेटा हमने जब चेक किए तो पूरा आधार कार्ड ही फर्जी था, ताकि प्रथम दृष्टया अगर कोई उनसे कुछ पूछता है तो उनके पास एक कोई पहचान पत्र हो जिससे कि वो उनको कोई रोका ना जाए। और उनका ये मानना था कि राजधानी में सेकंड AC वगैरह में आने में पूछताछ कम होती है। उसके बाद से दिल्ली आने के बाद ये एक आधार कार्ड बनवाने के लिए 18 साल से कम का एक सर्टिफिकेट बनाते थे अपना, फर्जी, जो कि देखने में एकदम अच्छा लगता, मतलब एकदम सही लगता था, MCD का जारी किया हुआ। और उसमें जो QR कोड होता था, जब उसको स्कैन करते थे तो इन्होंने एक फर्जी वेबसाइट बनाई हुई थी, वहाँ से उसका वेरिफिकेशन आ जाता था। और अगर बहुत सावधानी से ना देखा जाए तो उस वेबसाइट का जो एड्रेस था वो ऐसा लगता था जैसे वो कोई सरकारी वेबसाइट है। तो उसको देख करके इनका आधार कार्ड जो है वो बन जाता था 18 साल से कम का। और फिर ये अप्लाई करते थे इसको अपनी डेट चेंज कराने के लिए, बर्थडे, और उसमें अक्सर इनको जो है करीब 20% के आसपास सफलता मिल जाती थी। और अगर नहीं भी मिलती थी तो वो उसी आधार कार्ड पे अपना काम चलाते रहते थे। सर, जहाँ पर ये लोग रुके हुए तो क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ताकि कोई भी कहीं किसी भी तरह की चूक ना हो? जी बिल्कुल, ये इसीलिए मैंने बताया था, बहुत पेंस टेकिंग काम है, बहुत ज़्यादा, खास करके जो जहाँ पे रहते हैं, कच्ची कॉलोनियाँ हैं या झुग्गियाँ हैं, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, उनमें से इनको आइडेंटिफाई करना और उनको ही चेक करना, अदरवाइज़ जो हमारे नॉर्मल सिटीज़न है वो हरास ना हो, इन सबको ध्यान में रख के ये काम करना पड़ता है। तो इसमें हमको काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक जो है हमने ये इंश्योर किया है कि जो वैलिड सिटीजन्स हैं वो तंग ना हों, और केवल जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिन पे वाकई सस्पिशन है उन्हीं को हम टारगेट करें वेरिफिकेशन के लिए। और सर, इससे क्राइम में भी असर पड़, लोग हैं इलीगली रह रहे हैं या फिर इलीगली डॉक्यूमेंट्स बना के, तो ये भी एक्टिविटी में शामिल रहते हैं? नहीं, सर्टेनली इसमें तो रहेगा ही, क्योंकि इनमें से हमने पहले भी देखा है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनसे बहुत सारे, चूँकि उनके पास एक रेगुलर जॉब नहीं होती है, पैसे नहीं कमा पाते हैं, और चूँकि उनको ये पता है कि उनके पास वापस भागने का एक रास्ता है, जरिया है, सेफ हेवन है, तो यहाँ पे अक्सर क्राइम में भी अपने लिप्त पाए जाते हैं। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि अगर इस तरह की ड्राइव से, और अगर हम इन पे दबिश बनाते हैं, तो ये अपनी जो है जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे छोड़ के भाग जाते हैं, उससे इलाके के क्राइम में भी ज़रूर कमी आती है।
বাংলাদেশের পরিস্থিতি দিনের পর দিন খারাপের থেকে অতি খারাপের দিকে এগোচ্ছে। বিশেষ করে সেখানে সংখ্যালঘু হিন্দুরা রোজ হামলার মুখে পড়ছে। ভেঙে দেওয়া হচ্ছে তাদের বাড়িঘর, এমনকি তাদেরও মারধর করা হচ্ছে। এরপর থেকে বেড়ে গেছে অনুপ্রবেশের ঘটনা। এই অনুপ্রবেশ যে শুধুমাত্র পশ্চিমবাংলার জন্য মাথা ব্যথার কারণ তা নয়, রাজধানী দিল্লির কাছেও এই অনুপ্রবেশ একটা বড় মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিল্লিতে অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজতে বিশেষ উদ্যোগ দিল্লি পুলিশের। 10ই ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে দিল্লি পুলিশের এই বিশেষ অভিযান। বেশ কয়েকজন ধরাও পড়েছে। এই বাংলাদেশিদের খুঁজতে এবার আরও বড় প্ল্যান রয়েছে দিল্লি পুলিশের। আপনি যদি বাংলা বলতে পারেন, বুঝতে পারেন, লিখতে পারেন, তাহলে দিল্লি পুলিশে আপনি চাকরি পেতে পারেন। কারণ বাংলাদেশিদের খুঁজতে এবার দিল্লি পুলিশ নিয়োগ করবে বাংলা ভাষীদের। সূত্র বলছে নতুন করে অ্যাক্টিভ হয়েছে দিল্লি পুলিশের বাংলাদেশি সেল। প্রত্যেক সেলে থাকবেন 5 থেকে 10 জন পুলিশ অফিসার, যারা বাংলা বলতে এবং লিখতে পারবেন স্বাবলম্বীভাবে। দিল্লির সব জেলাতেই এই সেল তৈরি করা হবে। এর আগে বছর 20 আগে বাংলাদেশ সেল গঠন করেছিল দিল্লি পুলিশ। তৎকালীন পুলিশ কমিশনার অজয় রাজ শর্মা তিনি এই সেল তৈরি করেছিলেন। এই সেলের মূল কাজ ছিল দিল্লিতে যে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকছে তাদের চিহ্নিত করবে, কিন্তু তারপর থেকে মাঝে কেটে গেছে অনেকটা সময়। এই সেল সেইভাবে কাজ করেনি, কিন্তু বর্তমানে যেভাবে একের পর এক অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটছে, তাতে করে নতুন উদ্যমে সেই সেল চালু করার সিদ্ধান্ত দিল্লি পুলিশের। কিছুদিন আগে দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভিকে সাক্সেনা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করে তাদের দেশে ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী কাজও শুরু করেছে দিল্লি পুলিশ। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা চিহ্নিত করে সেখানকার বসবাসকারী বাংলাদেশিদের পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উত্তর দিল্লি এলাকা থেকে 2 জন বাংলাদেশিকে দেশে ফেরানো হয়েছে। স্পেশাল সিপি মধুপ তিওয়ারি তিনি কি বলেছেন শোনাব আপনাদের। हमने जो पकड़ा था उसमें ये लोग बांग्लादेश से ये आते थे, मेघालय में घुसते थे, ऑन फुट आते थे क्योंकि पोरस बॉर्डर है, वहाँ पे ये ऑन फुट आया करते थे। और उसके बाद से फिर ये राजधानी एक्सप्रेस में ज़्यादातर ये और सेकंड एसी में बैठ के आया करते थे। वहाँ पे इनको एक फर्जी सा आधार कार्ड दे दिया जाता था, जिसके डेटा हमने जब चेक किए तो पूरा आधार कार्ड ही फर्जी था, ताकि प्रथम दृष्टया अगर कोई उनसे कुछ पूछता है तो उनके पास एक कोई पहचान पत्र हो जिससे कि वो उनको कोई रोका ना जाए। और उनका ये मानना था कि राजधानी में सेकंड एसी वगैरह में आने में पूछताछ कम होती है। उसके बाद से दिल्ली आने के बाद ये एक आधार कार्ड बनवाने के लिए 18 साल से कम का एक सर्टिफिकेट बनाते थे अपना, फर्जी, जो कि देखने में एकदम अच्छा लगता, मतलब एकदम सही लगता था, MCD का जारी किया हुआ। और उसमें जो QR कोड होता था, जब उसको स्कैन करते थे तो इन्होंने एक फर्जी वेबसाइट बनाई हुई थी, वहाँ से। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।